Isa yan. Nagrugi nga bilbilang nga kasta, nakatimeran, mangrugi nga video. Ay, so. Kasan. Jadi libot ko matan. Madingdang sa sawak. Video ko ka. Ada di kwarto may kinasal. Dito di si Ardang Rakel. Pues que creo que David, no te dice. Dito kitchen da. Dito kitchen da. Naka-video. Wen. Na? Wen. Sino may video? Ni Michelle. Ito ref da na eh. Picture man ta dan tuti ko ako na sa baligam din kastakta. Picture laeng nga ko. Ay may isa dyan pinindot ko. Bagidul-dulinan da. Tigam tiyo. Istak da. Ito lababo da. Napang kaya ti ay? Na maniyalan ti form 137 ko. Okay, kailangan pa eh. Ito yung paglutuan da. Electric. Gaya ref de kadwa da ito eh. Binatang nito. Pingay. Ako, mariliga. Lamisaan da. Oven da, kas kada toaster da. Da. Gamit at kusina. Maray stock na plato. Babat lababo da. Nagnagyan ng ito yung paglabaan da. Nadamagan andar. Ito yung nararamid ni ko ha. Sidro ka nung ha. Nararamid na nga tirasa da. Naramid na nga kaslang salas da. Taon salas da. Yung salas na nga dati pinagbalinda nga kwarto da. Nilabaan o. Lablaba kami ni Galman. Si Arda matitirwar. Sungadugat si Arda. Kita man di kwarto da ko na nakasaramat. Ganyan kasi lagi tinda ang cellphone. Picture ko siya rin. Walang CR. Nagbibilang ka lang? Ha? Tama, nagbibilang ka lang. Bilbilang di. Kun ko. Apa ya? Hater dah. Kaya pa picture yung kwarto yung ano.
Mama ni Sidro. Hindi ka mo. Nakasara mo din. Paano na eh? Ano ko sila narak. Trabaho. Ano ba yan? Naka-open niya kwarto ya? Baka da nga yung unag. Depende, stable di kama ni. Ngaman ka lang. Kung da nga yung unag. Lukatak nga yung unag. Kumara, naglukad di ruangan pa po. Mamay. Sadeng. Sadengan. Teng kana sa dia, sadengan. No pasardeng ang pindong nga tani pinga.